Well, hello everybody. How's it going there? Welcome to my channel, to my first video talking about historical places in Surabaya. Before we go into the next video, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Zidan Bimputra Herlambang, aka John. Jadi di sini saya ingin buat konten yang saya kasih nama Jarene Surabaya. Jadi di konten Jarene Surabaya ini saya harap kedepannya bisa menjadi mesin waktu antara kalian para viewers dan juga sejarah-sejarah yang ada di kota Surabaya. Tentunya sejarah-sejarah yang unik ya, tempat-tempat yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya, belum pernah kalian datangi sebelumnya, dan mungkin kalian akan ngerasa tempat ini dulunya sejarahnya kayak gini ya, atau mungkin wah, tempat ini sering kali saya lewati tapi sejarahnya baru kali ini saya tahu. Nah, jadi seperti itu. Jadi di video ini selain saya gunakan untuk media hiburan untuk kalian dan juga edukasi untuk kalian para viewers, video ini juga saya dedikasikan untuk tugas salah satu mata kuliah saya, Travel and Tourism. Memeli, hai Memeli. Kita langsung aja ke videonya. Jadi disclaimer dulu, karena selain untuk hiburan dan edukasi, nanti ke depan video ini akan berisi tentang narasi multi-language, dimana akan ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris di dalamnya, of course. Dan barangkali kalian berpikir, wah, sosokan bahasa Inggris, mana suka sosokan bahasa Inggris. No man, it's not. Wait, ini jadi kita akan belajar juga tentang bahasa Inggris. Kita juga nanti akan menjelaskan sedikit sejarah menggunakan bahasa Inggris juga. So stay tuned to Jarene Surabaya. Surabaya is one of the metropolitan cities in Indonesia and is the place that has a lot of history. Considering that during the Dutch and Japanese colonial times, Surabaya has many colonial heritage sites and is also the center of crowd to this day. It is also one of the factors that foster tourism in historical section that is highlighted. So, I've tried to go around some of the most iconic places in Surabaya, like Red Bridge, Surabaya. People usually say Jembatan Merah Surabaya. And then Siola Building. Heroes Monument, and last is Mount Castle Submarine. So, however, I feel that the place I visited in Surabaya is very common place, visited by tourists when traveling to Surabaya. So, I feel so bored when I come to iconic places in Surabaya. So I decided to look for a more interesting place that is more unique and certainly has an interesting history of Surabaya. So here are some places that I've summarized that have unique mysteries and fact according to version of Jarene Surabaya. Number 1.
the mystery of Sumiasih murder in Dolly Street. This murder had shocked the people of Surabaya at that time because the problem was considered ambitious, which involved the state apartheid with prostitution. Sumiasih was the mastermind behind the murder with their son and son-in-law. He killed a family of soldiers and their bodies were dumped out of the town. Hear the full news. Sebagian masyarakat lupa perbuatan biadab Sumiasih dan Sugeng 20 tahun yang lalu menghabisi keluarga marinir demi membebaskan diri dari hutang yang tidak terbayar. Apakah sebuah hukuman mati layak bagi seorang Sumiasih? Kita akan jawab setelah kita menyaksikan reka ulangnya berikut ini. Saya bernama Ibu Sumiasih, umur saya 54 tahun dan saya tinggal di LPW Malang. Saya di Malang sini sudah 15 tahun dan saya mendapat pidana mati. Sumiasih murder shocked Surabaya on 13 August 1988. When planning the murder of a family, Sumiasih was assisted by her husband Jais Adipriyatno and her son Sugeng, as well as her son-in-law, Second Sergeant Adi Saputro, and her two employees Nano and Daim. Before the bloody tragedy occurred, the relationship between Sumiasih and Purwanto was so close. Purwanto often visited Wisma Happy Home, which was managed by Sumiasih since 1975. Happy Home was the most crowded guest house in Gang Dolly at the time because the sex workers were famous for being beautiful. Seeing Sumiasih's lucrative profit by selling the girls, Purwanto invited the woman to share. Sumiasih accepted the offer. Purwanto then opened Wisma Sumber Jeki and asked Sumiasih to manage it. In the agreement, Sumiasih must deposit 20 million rupiah per month. If she can afford it, the shortfall is calculated as a debt. However, Sumiasih's profit decreased because her guest house was deserted after the South Surabaya Resort Police intensively raided the entire homestead because at the time it was rumored that 12-year-old girl was sold to Dolly. As a result, visitors dwindled. Sumiasih's deposit to Purwanto also dragged on. However, Purwanto did not want to know. Purwanto did not hesitate to persecute Sumiasih and her husband for being late in making deposit. Purwanto's attitude softened when he met Rose May Wati, Sumiasih's daughter, who was raised by her grandmother in Jombang. Wati, who was still in junior high school and 50 years old at the time, attracted Purwanto. He doesn't mind Sumiasih being late, paying the deposit as long as Wati can be used. Then Sumiasih was angry, but couldn't do anything about it. To avoid Purwanto's pursuit, Wati was introduced to Serda Adi Saputro, a police officer. The two were married at the end of 1986. Purwanto terrors against Sumiasih is getting worse. He sent people to ransack the Happy Home guest house and beat up its employees. Purwanto decided to have a Wati has not selected. Unable to stand Purwanto's behavior, Sumiasih finally planned the murder. The heinous murder was carried out of the Purwanto house, Jalan Duku, Kupang Timur, Surabaya. The victim died after being hit with an antam or iron pestle. Dalam hal ini saya juga sangat menyesal, utamanya saya juga berdosa terhadap nomor satu keluarga korban dan juga keduanya saya menyesali sehingga anak-anak saya, keluarga saya menjadi korban atas perbuatan saya, khususnya anak saya Sugeng.
Nomor 2, Balai Pemuda Surabaya. Balai Pemuda Surabaya adalah tempat di mana semua mata warganya tertuju. Gedung yang digunakan untuk keperluan rapat, acara-acara pemuda, dan lain sebagainya merupakan salah satu titik keramaian yang ada di Surabaya. Namun sayangnya di balik semua hingar-bingar yang ada di Balai Pemuda Surabaya tersimpan sejarah yang sangat kelam tentang Balai Pemuda Surabaya. Sebelum Balai Pemuda Surabaya berdiri sampai saat ini, Balai Pemuda Surabaya adalah salah satu klub malam yang diisi oleh para petinggi zaman kolonial Belanda, dan juga terdapat kisah misteri tentang pembantaian di klub malam tersebut. Bagaimana cerita lengkapnya? Ikuti video ini. Dalam Arsip Nasional Belanda di Den Haag, terdapat dokumen kesaksian dari seorang wanita bernama Nyonya Leonor Sinsu-Andries. Dalam kesaksiannya, ia mengaku menjadi salah satu tawanan yang melihat penyiksaan yang terjadi di Simpang Klub Surabaya. Diceritakan pada 22 Oktober 1945, pukul setengah 9 pagi, ia dibawa oleh PRI ke gedung Simpang Klub atas tuduhan pemuda Abdullah atas kepemilikan bendera Belanda. Sesampainya di sana, Leonor bersama tawanan lain harus terus menundukkan kepala. Melihat sekeliling adalah larangan keras dan dapat berakhir dengan kematian. Setelah itu, menurut kesaksiannya, tawanan diinterogasi oleh Rustam dan Sutomo, bagian propaganda PRI. Mereka yang dinyatakan bersalah diberi tulisan musuh dan divonis mati. Namun, sebelum divonis, mereka terlebih dahulu harus melihat bagaimana tawanan lain dieksekusi di lantai dansa bagian taman gedung Simpang Klub Surabaya. Menurut sumber Belanda, nama Sutomo terus disebut sebagai pimpinan atau tokoh di balik pembantaian di Simpang Society. Masih dari buku karya Adi Setiawan, ada beberapa hal yang harus dicermati akan kebenaran mengenai Sutomo, sebagaimana berikut ini. Yang pertama, mengenai kesaksian Nyonya Leonor Sinsu-Andries menjadi sebuah kejanggalan saat ia tidak mengenali wajah Sutomo. Hal ini mengingat mereka hidup bertetangga kampung yang hanya berjarak ratusan meter. Juga sosok Sutomo yang merupakan orang Indonesia yang mencapai Pandu Garuda, dunia kepanduan dalam masa pendudukan Belanda. Selain itu, saat Nyonya Leonor menceritakan kisahnya yang dibiarkan bebas berjalan melihat sekeliling tanpa kawalan, terasa kontradiktif dengan situasi yang sebelumnya ia gambarkan. Lalu berikutnya, bagaimana orang bisa yakin bahwa yang mereka lihat adalah Sutomo? Sulistami yang kemudian dinikahi oleh Sutomo pasca pertempuran saja tidak pernah mengenali Sutomo, yang pertama kali bertemu di pertempuran 10 November 1945. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa menuduh Sutomo sebagai salah satu aktor dalam peristiwa pembunuhan itu. Salah satunya terkait dengan aksi penculikan terhadap Bung Tomo. Kini Balai Pemuda terus dibuka dan beberapa kali beralih fungsi terkait dengan kasus pembantaian ini. Pada Desember 2016, saat penggali basement Balai Pemuda kedalaman 7 meter, menemukan 2 tengkorak manusia. Keduanya hanya bagian kepala saja, tapi tak ada kerangka badan. Number 3, Hitler grave in Surabaya. Far from Hitler's death, which is not yet clear, there are rumors that the dictator Adolf Hitler fled to Indonesia and disguised himself as a doctor until he died in Surabaya with the name of a Dr. Poch. Even the mayor of Surabaya, Tri Risma, said that she could not deny and agree with the death of Hitler in Surabaya, who disguised himself as a Dr. Poch. Check this out. Check the stories out. Karena tidak punya kebencian loh, dijajah 350 tahun, orang benci
benci, malah nesu karo Hitler coba. Iya lho. Hitler mlayu nang nggon aku cak, kula kok dibenci wong Jawa niku napa? Napa salah kula? Es kowe mlayu nang Sumbasik kono. The mystery of the tomb of Dr. G.A. Potts, a doctor from Germany who's buried near the tomb of Bung Tomo or Sutomo, a warrior figure on November 10, 1945 in Surabaya, East Java, has not only intrigued Indonesian but also foreign researchers. The tomb is believed to be final resting place of the founder of the Nazi parties in North Germany, Adolf Hitler, who died in the run in Indonesia after World War II. According to Dwi Prayitno, a resident of Ngagel, who is also one of the guards at the Ngagel Public Cemetery Complex, in 2010, the tomb of Dr. G.A. Potts was visited by researchers from Germany. He said, in 2010, they came here twice wanting to dismantle and examine Dr. Potts' tomb, but they were forbidden. First, they came in number of 5 people. A few weeks later, there were 7 people carrying 3 cars, said Dwi to Merdeka.com Thursday. Because they failed to dismantle and examine Dr. Potts' tomb, the German researcher then gave a death sign in the form of 61-9070. Previously, in 3 was no date of birth, no date of death, only the name of Dr. G.A. Potts and the block of the tomb, namely CC 2058. The German gave the date of his death, said Dwi. Dwi, his colleagues who guard the tomb, and local residents do believe that the tomb at the western end of the Ngagel TPU is the tomb of the Führer. He say he, or Hitler, once lived in the house Dr. Sutomo, the founder of Budi Utomo in Surabaya. Then Dr. Sutomo died first. Then Dr. Potts himself has worked in Karang Menjangan Hospital, now Dr. Sutomo Hospital. Then he got sick and was treated at the hospital, Menjangan. He admit from the story he had heard Hitler reportedly commit suicide in the bunker in Berlin, Germany. Then some said he died in Argentina, then Brazil and United States. This tomb or Dr. Potts is indeed believed to be Hitler, who wanted to hide his identity. Let alone the name, his tomb was placed in a hidden place, so that no one would know. If the deceased is a famous person and buried here, it is always placed at the front, but this is buried in his own bag. So, itulah beberapa tempat di Surabaya. Pasti kalian baru tahu tentang sejarah dan lokasinya, kecuali tempat Balai Pemuda tadi, karena Balai Pemuda memang salah satu tempat yang ramai atau tempat yang ikonik di Surabaya. Cuman kalian pasti baru tahu tentang sejarahnya Balai Pemuda Surabaya yang dulu adalah bekas tempat pembantaian ratusan orang, ya kan? Jadi mungkin itulah, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang menarik atau sejarahnya atau menyimpan banyak misteri yang ada di Surabaya. Jadi sayang sekali kita nggak bisa ngeliput banyak. Harusnya video ini video vlog atau kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang unik atau menarik di Surabaya. Cuman sayangnya di situasi pandemi ini, apalagi Surabaya sekarang juga terjangkit varian baru ya, virus corona yang Delta itu, dan saya juga lagi kurang fit, jadi mungkin kita review aja di rumah, ya kan. Dan pesan untuk teman-teman para pemuda dan pemudi yang ada di Surabaya, mari kita kenalkan tempat-tempat yang sangat bersejarah, karena Surabaya adalah salah satu kota yang memiliki sejarah yang paling banyak dan unik. Mari kita kenalkan ke
kalayak umum, kalayak yang baru tahu tentang Surabaya, karena biar Surabaya nggak itu aja destinasi wisatanya, jadi banyak lah sejarah-sejarah yang bisa diambil atau diulik dan dibahas di Surabaya. Jadi ayo teman-teman, pemuda dan pemudi, mari kita perkenalkan lebih banyak lagi tentang sejarah-sejarah yang ada di Surabaya. Mungkin itu aja dari video kita kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, share, subscribe, dan mungkin kalian bisa komen di bawah. Mungkin cukup dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. So, kita akan berjumpa lagi di next video. Goodbye.